Naglayas yung buwan ng amang yan eh. Naglayas yan eh, no? Bakit? Picturean ulit tayo. Picturean na naman tayo, ha? Picturean na naman kami. Nagpicture na naman si Picture daw. Punta ka kay Lakay pagawa ka Lakad ipin. ka na, lakad ka na. Lakay, punta ka kay Lakay, pagawa ka Pipicture ipin. yan. Ha? Pipicture na naman yan. Meron na naman picture. Meron na naman picture yan. Meron na naman picture yan. Nagulat. Nagulat. Meron na naman picture yan. Meron na naman. Meron na naman picture. Meron na naman picture. Meron na naman picture. Picture na lang yan. Meron na naman picture yan eh. Mamimili ka.